morning, sir. This is the group 7. Our topic is Gustavo Macapagal and Ferdinand Marcos. Our top scientist is Lourdes Cruz. So, this is the president, Gustavo Pangan Macapagal Sr. Si Diosdado na ikasyam siya nga presidente sa Pilipinas, and dinahimo siya nga presidente pagka 1961 to 1965. Gipanganak siya September 28, 1910 in Lubao, Pampanga, Philippine Islands. Namatay siya April 21, 1997 at the age of 86 in Makati, Philippines. So ang iya anak kay si Gloria Macapagal Arroyo, Diosdado Macapagal Jr., Arturo Macapagal, and Shelo Macapagal Salgado. So ang iya mga ginikanan si Urbano Macapagal and Romana Pangan Macapagal. So ang iya profession kay lawyer, poet, and professor. So ang iya spouse kay Seva Macapagal and Coreta de la Rosa. Next is the sign laws of Diosdado. First is the Republic Act 4166. It is the Independence Day. So ang Independence Day na sign ni siya pagka May 12, 1962, but giproclaim siya June 12, 1962. So, ang independence na-declare ni siya during the Spanish-American War. So, ang nag-lead sini kay si Emilio Aguinaldo. And then si Emilio Aguinaldo, giproclaim niya ang independence sa Pilipinas after 300 years of Spanish rule. So, what is the purpose of Independence Day? So, it is to commemorate and celebrate a country's freedom and independence, which is often seen as a significant event in its history and a source of national pride. So, in the word of commemorate, dapat kita magpakitag pagtawag sa ato nasod panahon sa pag-celebrate sa independence. Pero, dili lang kay panahon sa independence kita magpakitag pagtahod. If ever nga dili independence, so mapakita po nato nga ara kita pagtawag sa ato nasod. Kung balik ko nato ng history sa independence or araw ng kalayaan, so di ba si Emilio Aguinaldo atong nangunguna, nagimo siya sa proklamasyon. So di mo to siya nagimo sa proklamasyon. So nagimo siya sa proklamasyon dito sa Kawit, Cavite. And then about it sa proklamar ato sa independence, nagpasabot ato siya nga ara na kita kagawason or freedom sa mga Espanyol. And then pagkauman niya proklamar, giisa sa mga taga Kawit, Cavite ang bandera and then giwagayway. So nanumang buot pasabot nga nung iwagayway man ang bandera. So it means nga ara na kita kagawasan sa mga Espanyol, dili na kita nila pwede hilabtan. Next is Republic Act 3844, Agricultural Land Reform Code. Na-sign ni siya August 8, 1963. So what is agriculture? Agriculture to establish and encourage the formation of family-sized farms as the basis for Philippine agriculture. So ang purpose ng agriculture kay to promote social, economic, environmental, then maka-equitable sa access sa land and promoting efficient land use practices. So nag-isgot din siya sa mga mag-uumar others nga related sa agriculture, but mag-base ko sa mga mag-uuma. Kung natin imagine nun or now na mga mag-uuma, lisod kayo ang ilang pagpangita silang gikinahanglan silang kinabuhi kay may panahon nga mabot ang krisis or tungod sa kainit sa panahon nang ilagi pananom sa ila mga laya o kagwa na sila maani. So lisod gyud ang ilang kahimtang dili na mabalik ang ilapunan kag maalkansi sila. Pero kini nga balaod dako kay tabang sa mga mag-uuma kay mabalik ang ilagi gasto sa ila uma. Ang mga mag-uuma malipay sila kung panahon sa tiguan kay makatanom na lat sila pagotro. So ang example sini kay ang ila itanom kay kanang mais, rice, soybeans kag iban pa. Next is Republic Act 602, Minimum Wage Law. Na-sign siya December 28, 1963. So purpose sang minimum kay to protect worker against unjustly low pay. So kini nga balaod gipatupad para maprotekta natong mga trabahante nga gagmay nga sweldo. Next is Republic Act 1082. It is a rural health law. Na-sign ni siya June 15, 1954. So the purpose of rural health law is to ensure that people living in rural areas have access to high quality healthcare services regardless of where they live or their income level. So para ni sa mga tawo nga nagpuyo didto sa ubos nga populadad og silang hatagan og pagtagad para sa pag-atiman para sa pag-atiman sa mga may sakit o it regards kung din sila nagpuyo o kung anong ilang pagpangita silang kinabuhi. Ang kalabanan mo serbisyo kay mga nurses or doctors. So gitawag ang nurses or doctors nga rural healthcare kay silang tig-atiman. And then ang ilang local access ni pataas kag ni-increase tungod sa gugma silang profesyon o ilag yun gi-atiman ng mga pasyente kag nag-focus sila sa kayon sa ilang pasyente imbis sa ilang appointment.
Next is Republic Act 7353, Rural Bank Law. Na-sign ni siya 1992. So, the purpose of Rural Bank Law to promote financial. Then, mag-cater siya sa ikinahanglan sa mga mag-uuma, mangingisda, kag sa ibang pang rural nga residents. So, gi-encourage sila nga kini nga bangko amo ang magdagana sa ilang giginihanglan. Next is Republic Act 3590. It is the Law Barrio Councils. Na-sign ni siya June 22, 1963. So, ang purpose niya kay anang ma-promote sa grassroots democracy sa community participation in local governance by establishing a system of barrio or village council. So, nagproseso ni siya nga sa mga tao nga ma-organize nila or ma-improve ang ilang kultura kag ekonomiya, well-being of their families, communities, and societies. So, it is all the sign law of Justado Mapangan Makapagal. Next is the contribution of Justado Makapagal. First is the PSHS. It is the Philippine Science High School Republic Act 3661. So, na-establish niya siya pagka 3661. It is also known as the PSHS Charter. So, na-sign niya siya nga law pagka 1964 ni President Justado Macapagal. So, siguro, are you familiar in this picture? That's a logo of PSHS. And then this is a balls, kaya mo niya siyang iskilahan sa PSHS. So, ining PSHS, public ni siya, di na siya private. And then, wala siya bayad, no tuition fee. But, kung mapil ka sa scholar, makadawat ka sang 500 tagabuwan. The next is promoting the growth of biotechnology industry in the Philippines and for other purposes, or House Bill number 1810. So as we can see, currently biotechnology help us in different ways, especially mga hybrids and research about living organisms. Also tungod sa biotechnology, naka-provide ini sa mga farmers with tools that can make production cheaper and more manageable. For example, some biotechnology crops can be engineered to tolerate specific herbicides which need control simpler and more efficient. So that's a contribution of Justado Pangan Makapagal. Next is the established Department of Justado Makapagal. First is Department of Agriculture and Natural Resources, or DANR. So ang ining DANR na establish niya siya 1955. Amin silang mo protect sa mga kahoy nga dagko nga dili pwede ipawtod. Kung kinahanglan gyud dun sa mga tao ang dagko nga kahoy, maglisensya sila sa DNR kay ang DNR mohatag sila sang permit, kagatagan sila nga pwede na nila doon atong kahoy nga dako. Next is the Philippine Atomic Energy Commission. It is the PAC, and then established siya 1960. So kini nga establishmento gipasiugdan ni siya sa kalinaw nga paggamit sang nuclear energy kaysa pagkontrolar sa luwas nga paggamit sa nuclear energy. Next is the National Economic Council. Na-establish siya 1960. Was responsible for developing and implementing policies and programs aimed at promoting economic growth and development. Then, National Science Development Board, or NSDB, na-establish siya 1958. Was tasked with promoting and coordinating scientific and technological research and development in the country. Bureau of Science, or BOS, was reorganized during Macapagal's term to focus on research and development activities related to agriculture and natural resources. So, that's all. Thank you. Good day, my dear classmates, and good day, sir. So, my topic for today is about, I wanted to share you guys uh, the contribution of President Ferdinand Marcos to science and technology. So, Ferdinand Marcos, guys, he is one of the president of the Philippines na nag-focus lang siya sa nga mas iya gi-focusan ang science and technology kay para mas mapaunlad ang Pilipinas, or inang para gyapon gani sa aton bansa or sa aton gyapon country among iya gikuan ini siya ang science and technology para maka-help sa mga people sa Philippines na mga naghirap and nagutom, para makatabang sa agriculture, sa economy sa Philippines. Among nagkuan siya sini nga mga institutions para maka-help sa aton nga mga Pilipino.
para sa aton country sa Philippines. Kita lang gyud para in short, kita lang gyud para mag-fuse ang mga institutions nga gipang tukod. Okay, so um, okay, so President Marcos gave importance to science and technology during his time. So tuon sina again nagtatag siya sa mga institutions nga makatabang sa aton bansa, sa aton economy. In the 1973 Philippine Constitution, Article 15, Section 9, he declared that the advancement of science and technology shall have priority in the national development during his time. He enacted many laws to promote science and technology. So, just like I told you guys, nga during sa time ni President Ferdinand Marcos, iagatagan sa importansya ang science and technology. So, diri iyagi pa daw iyagitagaan sang focus during sa iya reign. Kay, again, it is to help us Filipinos sa ating country, sa economy, agriculture, air, as you can see. So, dira, mabasa lang ninyo sa PowerPoint. And so, as you can see here, he directed the Department of Education to include this as a subject to be learned and developed by the students during that time. DOE and National Science Development Board (NSTB) organize projects to some selected schools and provide some teaching equipments for students over 4-year run. So, diri sa gibasa na maganakon. So, nagkuan siya sa school, dili lang kay mga laws ang gipang patupad ang mga institutions sa institutions apil na dira ang eskwelahan sa pagtudlo sa mga estudyante about sa science and technology. Again, para during his time kay amo man fokusan ang science and technology, among nagkuhan siya gyapon sang eskwelahan na 4-year run para sa mga estudyante para makakon sa science and technology. So, here, akong i-share sa inyo ang mga laws ay mga institutions nga iya napatatag during his time. So, ini siya nga mga institutions, amin ni siya sa Philippines, amin ni siya nga mga institution ang iya gipang pakwan with relation sa science and technology. So, the first one, as you can see, is the Philippine Coconut Research Institute. So, nga nung related man ang Coconut Research Institute sa Science and Technology. So, ang coconut guys, it can be, pwede siya mahimong oil. Oil can be used sa cosmetics, pwede lang siya pangluto. So, it is related to science and technology na may mga research about sa coconut nga makahelp sa aton ug gyapon to grow the economy. So, Philippine Coconut Research Institute. Misya usa sa mga institutes ngayon na patatag. So, he added the Philippine Coconut Research Institute to modernize the coconut industry in the country. So, modernize means inang damakwan gani isa trend, modernize. To pareha sa ato sa modern era. Daw daw isabay sa uso coconut. Okay, so the next one is Republic of the Philippines, Philippine Textile Research Institute, Department of Science and Technology. So, ini siya ang Philippine Textile Research Institute. So, ini siya is ang textile. So, textile means inang mga dagom, mga tela, textile, mga tela siya. So, ini siya ang textile, so it is related to science and technology kay during ini siya ang textile no, di ba? Nano nagka-color ing animan ang dagom black ako sa loob sa dagom. So, it's because of dye. Ang mga textile, mga ini siyang mga dagom naton is gikan siya sa mga animals, plants,
So, nahimo ini siya itong mga dugom is because of science, discoveries of science, and also by technology. So, among naimbento ang textile or ang tela. So this textile is na institute is na obra siya tungod sa joint project of the government and also the private sectors to promote the development of the textile industry in the country. So, di ba may kita makita nga mga textile and na andiri sa country sa Philippines textile industry, di ba? Iba kay mga traditional clothes, may mga patterns. So, weaving, types of weaving nga kamot lang ang gamit. So, that's also part of the tech. So, that's one of the reasons kaya ng Aray Philippine Textile Research Institute kaya naaman kita aton lahat ng mga textile research. And the next one is the Philippine Nuclear Research Institute. So, during sa time ni President Ferdinand Marcos, so, just like the other country, which is the US, so, may ara sila nuclear power plant. So, during this time, si President Marcos nagtataglat siya sang power plant. Nuclear power plant na as we can see nga wa nagigamit tungod antod sara, but it still stands ang Philippine Nuclear Research Institute. So during his time yan gipatatag. So he explored the uses of atomic energy for economic development, and also Marcos assisted 107 institutions in undertaking nuclear energy work by sending scientists to study nuclear science and technology and science and technology abroad, and providing basic training to 482 scientists, doctors, engineers, and technicians. So, tungod kay nagpatatag man siya sini nga institute sa Philippine Nuclear Research Institute, of course, may ara dapat siya ng mga workers. So, ang iya gibuhat, nagpa-eskwela siya mga scholars dito sa gawas, technicians sa abroad, para mahimo ini siya nga institute, ang Philippine Nuclear Research Institute. And the next one is, so this is the National Food Authority 1970, or uh, uh, yes, so National Food Authority. So ini siya nga kwan nga institute, ini siya gipatatag diri mag-agi ang mga food kung safe ba siya nga kaunon, kag diri ma-trace nila ang mga presyo sa mga foods para sa aton. So ini siya ang National Food Authority. Ini siya na patatag ang National Food Authority. He created the National Grains Authority or National Food Authority to provide for the development of rice and corn industry to fully harness it for the economy of the country. So it is the Presidential Decree number 4, Section 1972. So National Food Authority, familiar no? Or NFA rice. National Food Authority. So ni siya ang commonly known as nga rice, which is ang NFA nga originally here sa Philippines ang NFA. So ni siya ang usa ka institute nga na patupad ang NFA. So diri gipakon diri ang rice, gayud siya ang rice og ang mais or ang grains, corns. So ni siya ang National Food Authority ay gipakusan diri is ang rice og ang corn during his time. Among iya gipatatag. And the next one is the Philippine Council for Agriculture and Fisheries. So, ini naman siya, di ba, klaro na kayo from the word agriculture and fisheries. So, diri ang iya gipokusan is ang about sa mga isda, mga fish. Also related to agriculture to, mag nurture sa mga fish para mas mudamo, para may maani kita.
kag i-produce din sa dagat para magpadamo. So he established the Philippine Council for Agriculture Research. It is to support the progressive development of agriculture. So dili lang siya sa fisheries. So it also in forestry and fisheries for the nation. It was attached to the Department of Agriculture and Natural Resources for administrative purposes. And also, he provided further support for the promotion of scientific research and invention with Presidential Decree number 49, Section 1972. So this decree contains details on the protection of intellectual property for creator or publisher of the work. So, ini siya ang Philippine Council for Agriculture and Fisheries. Dili lang kay sa fisheries ini siya nag-focus. As you can see sa logo, may-ari sang land which is the kana nag-symbolize sa plant, and this one symbolizes as a fish as a was. So agriculture, so sa both land and sa sea. So iya ini gipakwan nga institute. It is also to help, so to advance the economy, to advance a research about forestry and also the fisheries. Nganong important man ini sa ang agriculture, nganong sa i-rate by food NFA, the National Food Authority, though may ara siya kalabanan more on agriculture. It is he wanted nga mapa-expand or mas ma-modernize ang agriculture o ang agriculture naton, both land and the sea, which is the fisheries and forestry. So it is again also the only thing ihinigipakwan, it is to help our economy and our people here in the Philippines. But even though na medyo may bad records Marcos during his reign about sa what they call this, the martial law. But even though about that, he has also the institutes nag-help sa Philippines. No, during his time dato ang Pilipinas, it's because of him. So, siya. One of his institutes also is this one related science technology is forestry and also the fisheries. And the next one is pag-asa. Perminin natin siya makita sa GMA. Sa GMA na siya natin permi makita ang pag-asa by Mang Tani. So ini ang pag-asa, di ba may idea na kita dahil sa pag-asa, so mamili magbalita sa aton kung may mga bagyo, ang kainiton sa aton panahon, ang hangin, kung nano nag-uwan-uwan lay gamay. So, amin ni siya ang pag-asa mag-determine kung nabay low pressure area or typhoon. So, amin siya magbalita sa aton kung anong may-ari bagyo diri sa Pilipinas. Amin nag-iagi patatag ang pag-asa. So, he established the atmospheric physical astronomical services administration pag-asa under the Department of National Defense to provide environmental protection and to utilize scientific knowledge to ensure the safety of the people. So this is the Presidential Decree number 78, Section 1972. So, di ba? Just like I told you, so ini pag-asa magkuan sa aton sa mga news regarding sa weather para kita maka-prepare para ato maandam ato mga kaugalingon sa paabot nga mga bagyo or mga unos or mga no pressure ba or mga bagyo. So this is pag-asa biniya kuan para ma-safe ang mga people, para makapag-prepare, para ma-evacuate dahil during the time kung maabot na ang kalamidad. So one of his also institutes yan ang patayo is ang
Pinok. So this is Pinok, the logo of Pinok. So this is the so he created the National Oil Company. So ang Pinok is a oil company to promote industrial and also economic development through effective and efficient use of energy sources. So this is also the presidential decree number 334 section 1973. So ang Pinok is a oil company. So dili siya oil nga inang edible, but this is oil nga inang used by motorcycles, used by generators, used by cars. Sabi na siya ang Pinok. And also by energy. So it is also used for electricity, energy, no? Para magsuga ang atong mga streets, atong mga biyay. That was he established the Pinok. And also, he also like he also established the National Academy of Science and Technology 1976. So this is the constitution nga iya napatupad during a school nga iya napakakuan. So he enacted a law under Presidential Decree 1003 A Section 1976 to establish the National Academy of Science and Technology, so which is composed of scientists with innovative achievement and in the basic and applied sciences. It is to serve as a receiver of scientific and technological serve as technological expertise for the country. So, inigikuan ang National Academy of Science and Technology because sa first pa lang ako kasi, di ba, nag-focus siya sa science and technology. Ay nakasis ko tatang nagtukod siya eskwelahan para sa mga tao nga mag-study about sa research sa science and technology. So, amin ni siya, usa ni siya mga school, National Academy of Science and Technology. So, amin ni siya, iyagipakuan nga law. So, this is a law para sa mga scientist nga para makahimo. Innovative means, makabuhat dahil mga butang nga makatabang para sa ating economy, sa people, maka-invent ang useful things. That is why he enacted this school or the law or he enacted this law. So, amin siya ang Academy of Science and Technology. So, Science and Technology nga school para maka-study out dito ang mga scientists, para maka-create things, new things to discover. So, I think this is the last one. This is the last one. So during his government, he invested funds and time in these organizations for scientific research. While these projects have had breakthroughs, the market machinery did not adapt and invest in this technology to the high risk front and cost. So during his time, no, nag-invest siya sini nga mga institute. So nagamit gid siya funds sa ini nga mga organization. So para lang scientific research. So ini siya nga mga kwan just like may aral natin siya mga breakthrough. So high cost. So mahal ini siya nga mga institution. So kailangan gid ini siya sang dako nga pondo kay ini siya as regards sa science and technology. Kay damo kay na siya yung mga pasikot-sikot ang science and technology, guys. So that's all. So amo dito siya tanan na yung mga institutions, programs nga iya mga napatupad related to science and technology nga ang iya gifokusan kay ang science and technology ra gyud mas iya gitaga ay focus ang science and technology during this time. Again, it is to boost the economy, to help the people and the country. So amo dito tanan ang iya mga na
about sa science and technology, mga programs. That's all. Thank you. So, hello, sir. By the way, my name is Rai Jinderder, and now I am going to discuss one of the Filipino scientists. So, did you know, guys, that there are one Filipino scientist who made discoveries for the world? So, there's no other than she is our very own Lourdes Jansoy Cruz. So, let's now we will be talking about Lourdes Jansoy Cruz life. So, to know furthermore about her life, let us know who really she is. Okay, so her personal information. So her full name is Lourdes Jansoy Cruz. Her birth date is on May 19, 1942. She is 79 years of age now. And then her birthplace is in Philippines. So, Lourdes Jansoy Cruz is the Filipino scientist and a biochemist also. So, so her educational background is she studied her college in the University of the Philippines in Diliman on 1962. So, mm, she also researched about the trypsin inhibitors. So, because kay wakaayos ang mga lack of facilities and laboratory equipment here in the Philippines, so that's why he go to United States to receive the master and doctorate of the biochemistry in University of the Iowa, which is on her master's is 1968 and in doctorate is on 1966. I know rather. On her master's is 1966 and then doctorate is 1968. Okay, so and also, she completed a 5 month postdoctoral position at Canva State University. So throughout the Philippines, known siya as a sea snail venom specialist. So let's proceed to her career highlights. So, professor and chair. So, UP Department of Biochemistry and Molecular Biology. And also, she is a founder and rural livelihood incubator which aims to provide jobs and livelihood opportunities to the people. So, the very first aim goals of the rural livelihood incubator um, is to elevate the the poor here in the Philippines. So let's proceed to her contribution to science. Okay, so she conducted research on the biochemistry rather, of toxic peptides from the venom of fish hunting conus marine snails. So, um, Lourdes Cruz studied about the marine snails. So, nakaiwan naman kamasang snails, di ba? Okay. So, ang snail kay, na siya. So, that is the snail. Iyan na siya gisadihan ni Lourdes Cruz. Damo siya yung mga kaupod sina sa pag-study, but si Lourdes Cruz is bali siya ang nagpasimuno about sina ang study about the snail. She studied the conotoxin of the snail, venom of the snail. So sa iya research is so before anything else, ang conotoxin is kuan na siya bali a poison na siya nagikan sa venom of the sea snail. Gikan siya dira sa snail ang conotoxin. So, based on the research of Lourdes Cruz, ang 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 venom daw sa cobra, ang venom daw sa cobra kay mas low pa siya sang oh no. Mas effective, mas dali da siya mo effect ang conotoxin kaysa sa venom sa cobra daw. Kaya ang venom sa cobra
kay mukatay siya sa lawas sa tao is mga 2 to 3 hours. Whereas ang conotoxin, which is ang conotoxin is nagikan siya sa venom of the snail. Ang conotoxin is mukatay siya sa lawas sa tao, like ma-paralyze na ang usa ka tao if makuna ni siya sang snail is mga minutes lang. So mas dali na siya mukatay, mas ano siya, mas isog pa ang poison sa sea snail, unlike sa venom sa cobra. So that's based on her research. And then also gisadihan natin niya pag-ayo ang mga mechanism sa snail na iyan ni gisadihan, like kay para daw kung sino daw ang mugamit ang makasugata sinang si snail kay makanaw na gani, makanaw na siya kung anon pag-use sang si snail. Kag ilat ni siya gisadihan na mechanism sini sa sea snail na mukatay ni siya sa usa lang ka part sa organ sa tao, like dili siya sa whole body kay mas kon man siya makadaot malat ni siya sa lawas sa tao if ang whole body na siya, especially for those person who will undergo operations, mga ingana. And then also she studied the spirulina. So spirulina is okay, so this is the conotoxin. So this is the spirulina. So ang spirulina is kuana siya bali ang spirulina guys kay bali kuana siya inang made na siya. So rich ni siya ang spirulina sa nutrition. Nag-contain ni siya sang mga nag-contain siya sang 60 to 70% protein, and also one of the antioxidant, gamma linolic acid, ug kuan natin siya like makapalaski ni siya sa aton immune system. Makapalaski ni siya sa immune system sa usa ka tawo. And then nag-contain natin siya sang vitamin B12. So ang spirulina is na-prove ni siya, napatunayan ni siya ni Lourdes Cruz na effective siya. Ang spirulina is tungod sa iya sa iya utod na nagkasakit sang cancer stage 4. So ang iyagi buhat ni Lourdes kay gitake niya sang undergo na chemotherapy ang iya utod, which is nagtake siya sa ang chemotherapy is gitagaan niya sang nagtake ang iya utod sang spirulina. So sa first session sang chemotherapy, which is nagtake siya sang spirulina, is atong iya ni siya utodhan na may stage 4 cancer. Lumas ni wa pa kayo to siya ni effect, wa pa siya na effect ang spirulina sa lawas sa iya utod. But suddenly pag ikaduha na so ni take sila sang second session rather. Pag second session na sa chemotherapy, which is pa sa pag-take niya sang spirulina, is dito na daw mas na-effective na siya ang spirulina, and then dito na daw nabuhay gani ang ila hope, daw may ara na sila sang hope gani ba na atong iya utod ni Lourdes is maayo sa stage 4 cancer. So dito niya na prove na ang spirulina is effective siya. So here in the Philippines is gamay lang ang may spirulina gyapon diri sa Philippines, but gamay lang, dili kaayo siya damo, unlike sa mga other country like sa Mexico, and sa Africa, yeah. And then let's proceed to the books published. So what are those? So the role of the biochemistry in food and energy production, proceedings of the 4th FAOB Symposium and IUB Symposium number 135 held in Manila, Philippines. So in Manila, Philippines,
on 21 to 24 in October 1984. And then, so, damo siya yung mga award gina receive si Lourdes, but ni-focus lang ko sa diri niya. So, gamay lang ang akong gibutang diri na iya awards. So, in 2006, Lourdes Cruz received the National Scientist of the Philippines. On 1986, he received Outstanding Women in the Nation Service Award in Biochemistry. And then in 1982, she received National Research Council of the Philippines, or NRCP, or Achievement Award in the Chemistry. And then on 1981, she received Outstanding Young Scientist Award from the National Academy of Science and Technology, or NAST. So that is our report, which is presented by Group 7. Thank you all. Thank you for watching.